लेना आराम से। हाँ मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ, बाद में करूँगी तो चलेगा? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप रिकॉर्डिंग देखकर कवर कर लेना। ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। सबने कैमरा ऑन करिए। अमनदीप जी अभी अच्छे से दिख रहा है कि नहीं? और क्लास एग्जाम नजदीक है तो सबने ट्रेडिशनल की भी प्रैक्टिस करनी है और अरबिक की भी। ठीक है, और जिस तरह सैटरडे को एग्जाम ली जाती है उसके उस तरह नहीं लेने वाले हैं, अलग तरीके से लेने वाले हैं एग्जाम, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैम क्लियर भी तो नहीं है। दिख रहा है मैम, क्लियर नहीं है। नजदीक ही लगी हो फिर धीरे धीरे। बाबू जल्दी देखो। लाइट सारे ना इस पर कुछ तो भी रखना चाहिए। मैम अभी भी ब्लर है, क्लियर दिखाई नहीं रहा है मैम, दिख ही नहीं रहा है। 1 सेकेंड। ओके बनी, अपना होमवर्क करो। इसको सेलेक्ट करते हुए दिख रहा है अभी सबको क्लियर? हाँ मैम। डिजाइन आपको कॉपी नहीं करनी है, आपको खुद से डालनी है। ठीक है, शेडिंग आप देख सकते हैं कैसी दी गई है। मैम ऐसा ही रखिए, ऐसे दिख रहे डिजाइन। एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलिए। मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैं सुन नहीं पाई, आपने क्या बोला, एक बार और रिपीट कर दीजिए। क्या ये डिजाइन निकालनी है आपको देखकर, इसके अंदर के डिजाइन आपको खुद से भरनी है, सिर्फ पैच निकालना है आपको। ओके मैम।
मैम दिखा नहीं दे रही है। यस यस मैम, स्क्रीन को बड़ा कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो मैम वेट कीजिए और मैं स्टूडेंट दिखाई नहीं दे रहा है। वेट कीजिए। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए ना, फिर सबका आपका ही स्क्रीन दिखेगा, बाकी और किसी का नहीं दिखेगा। प्रिया निष्पति, ये पैचेस बनाने हैं आपको। अंदर की डिजाइन आपको खुद से फिल करनी है। ओके मैम। कर दीजिए ना। अब क्लियर है सबको? दिख रहा है सबको क्लियरली? यस मैम। यस यस मैम, स्टार्टिंग के ऊपर वाले दिख रहे हैं। हाँ ये वाले दिख रहे हैं, ये 5 मैम ब्लर हो रहा है। क्या blur हो अंदर की रहा जो है? मैम अंदर की जो डिजाइन है ना वो नहीं समझ में आ रही है, ये जो सिर्फ डॉट डॉट है ना आपको कॉपी शेडिंग कुछ। करनी है। जी मैम। अंदर की डिजाइन आपको कॉपी नहीं करनी है। 2 दिन डिजाइन मैंने बताई ना आपको। ओके ओके। और ये टॉपिक हमारा हो चुका है ना, ये देखिए पिकअप कोहरी में वगैरह डिजाइन दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ है ना, हमारे बेसिक ट्रेडिशनल में हुआ है ना, वही डिजाइन है ये सब। फोटोज अलाउड नहीं है। रिकॉर्डिंग आपको भेजी जाएंगी, ठीक है।
क्या हुआ शर्मिष्ठा जी? आपको दिख नहीं रहा है चार्ट पूरा ये, फिर आप रिकॉर्डिंग देखकर कवर कर लेना। हाँ हेलो मैम। यस ओके मैम। मैम मैं ये बोल रही हूँ मैम, ये जो इसमें मोर बने हैं ना, जैसे पिकॉक का फेस बना, आईज बनी है, इसका ये चोच बना हुआ, मैम ये मुझसे ना बनता नहीं है, बहुत कोशिश करती हूँ। हमारे वही लेना है, सिर्फ ये चेंज करना है हमें। जो हमने कैसे सीख ये ना पिकॉक में वैसे लेना है। ये ओल्ड इसमें है थोड़ा सा, ठीक है। जी मैम। बस ये देखो। ठीक है क्लास, मैं रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ लिंक पर, तो आपने देखना है और कवर कर लेना है। अभी ज्यादा दिन पेंसिल रफ नहीं ना कर सकते हम। मैम मैं इसको रखिए, स्क्रीनशॉट लेती हूँ। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है। ठीक है क्लास, यहाँ पर आप सबको दिख रहे हैं ना अच्छे से? जी मैम। यस मैम। चलिए अब हम कल मिलते हैं, सबने अच्छे से निकालना है, कल हमारा मेहंदी वर्क रहेगा। ओके मैम। ठीक। चलिए बाय क्लास। बाय मैम। मैम